Yada Ebradias se and so young Kwanda Sukutaye. Yamwa Kwaba about Fatchet TV so. Fatchet TV na Otumfo Nyamide si wo wiebrem se obefa so de kanen sem e de akire wiase afane nyina. Eni de mo de be na wo ye de aboa ma Fatchet TV akoso na wo nuanom so ate Ebradias. Eso se unsa kan no ahye na subscribe na wo de ama obi biara di Fatchet TV ho adanse. Everybody be show no ma no asefo when say ti amen your bon paye nyamia o boss o basase o ma ya bawo ni mo eno ma bi ehia ye betom ye Yesu dimuti amen wo ya mo bo na dia be hu mo bro na wo ye wo mo brofo obi e mo bro wa na warem na quantium ne sikasem ne dwumasemu wo de no e de be mobro na waya e so a it won't miss nyankopon yodofo for Bible ne be call Isaiah chapter 51 verse 21 into radiation tie ye mobroni wa boro nanso enye ensa ewrade asem ni nyamese tie me ba wabro wato ensem ntentan deso yensan na abo no enti bi busa se edepe na abro se ensen waya keka unhu ne awoyo wodi utiri kopem ha adu utiri kopem ha uso adwuma bi mu wakoso adwuma bi mu sika to mo nsem a enyi na waya keka ama won nsem aye hutre Jesus say waya sa keka no ene me mmra obejimi won kwa wa bobre ni bia ba enyi ye abrabom nsa abo te sha okowinsani o swete woni pedua na ye hyehye phone no nenka wosusu se nka wabrabo beye no enye sama oda for hwe wabrabo mate bija Yesu dirimu e ka kire se won sanboro ni nyina achi no wamane ni nyina achi no eni daso wo ho enye obia ne no kasa do wakrakranchia de ewrade de mo afemu tru no na wayi mi afiri mu no enitina de bia meka kire se eni daso wo ho so wonwuyi a won kwanda so kutawidie he akakitwa bi na ye nyankopon no bosso bo asase no obeyi ensankuruwa no afiriwa no wano no a eka ensam na okeka ensam kire afoforo wa brabo mu sene ti na ye gu anim ase ne kansam bone fa ho no Jesus beyi sa ensankuruwa na afiriwa no na wano no beto ayedwo praise the Lord wano no be kamfo otumfo nyankopon na wonye hutre bio ne nipa dasa ne begina baabi akasa enye maami na akoi enye papa na akoi na wakasa yes eyamia ne awurade ayamie ne menka wano odro mu da wate me saka biem mensa ho akonfo wate eni daso awurade ho so obenya gidie na wakonkoto dweso na wabompaye na woso afre nyankopon a awurade be bie kwan bia ma awurade be bie kwan bia ma awurade be bie kwan bia ma se nyankopon tumi sesa akranche hyebra se awurade nyankopon ama manu mu nsem ayayeyi dwom a se awurade nyankopon ama me bompai no otie me mpai ba odofo ebie na wotere kyeme odofo ebie na ho kra ye fe kyeme odofo ebie na afie na ofiri mu kwa na mo nya wom kyeme wate na so mie de demfikyire no se me ne awurade kase na awurade tia adan na wo so nyankopon tie eya wo na wato wadwunu mu se ne edru no wabrabo na pem yisa adwene firi wotire bo yisa adwene firi wotire mu na fa ebeye fa hye wakomam fa ebeye fa bow forehead fa ebeye fa hye na Jesus behwe do bon se me bewo gidie me bewo de da so me mu na obeyi sa adwoma nyina firi ho na enoma nyina ye yama on tra fa ho wo yare mu sa wonni su dam fa nkwawie yesa odofo wate enye de bia na beda wo ka wate enye de bia na bakọ adwuma beyi wadi wate enye de bia na be lala sulala ewrade be bie kwan bia ma we nya mpaibo
ma wenye wabisade ne yawra hore nyina tugu na fa enigye fa sra awrade na ogina wo gate na no obom bieno ai aka so wura Yesu mini maba obesam shebre Yesu Kristo dirimunti amen ya bompaye yenyame oma abrabomu ensa aboyen ama yentumimpo ene wonni nkomo se ne wasemte ubebia awreho asenema ubebia otinsio ene day Ewurade hu safori nyina mobo wo pega wo sa enyoma nyina nyedin wo bo wudin pesa hena wodi shre Moses many Abraham Nyankopon many Isaac nyame many Jacob nyame na Ewurade woman to me na ode koi kodi oman Israel enimu no yiwo fi nkwaso mu Ewurade bo wudin pesa fa kyenia ne kaye nwunu no bo wudin pesa fa kyenia ne daso asa no bo wudin pesa na fa gye obebia nsupon bi ehinu won no pegya yen free nsumu fa yesin konkonso na seyenten nintimi nyina ma weebremu na oba ya fata wahinde no ya mpai boni o ya maye ya shraw o Yesu dirimunti amen.